Morning guys. Di ami diri sa Kalinawan, Dubdub, Negros Oriental. So, narami surbihon dirin dapita guys. Going to Dubdub. Yan. And then ito going to Kalinawan. Yan. So, ito may nakabutang diri. May nakabutang diri. Daghang salamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta kanako among kadaugan kalambuan sa Balenciahanan. God bless. Yes.